Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais présenter un exercice sur les amplificateurs opérationnels. Donc voilà le montage qu'on va analyser. Il s'agit d'un montage qui comporte 3 amplificateurs opérationnels A1, A2 et A3 montés en cascade en 2 étages. Donc le premier étage d'amplification, deuxième étage d'amplification. La première question, il s'agit d'exprimer V1, la tension V1 en fonction de la tension VE. Deuxième question, exprimer V2 en fonction de V1 et R1, puis en fonction de potentiel VA et VB. Troisième question, donner la relation de VS en fonction de VA et VB, puis en fonction de VE. Donc on va commencer à répondre à ces questions. Pour la première question, بغينا V1 en fonction de VE. V1 هي هاد la tension au bord de la résistance R1. هادي اللي لوسط هنايا. Donc, إلا بغينا هاد la tension, une simple méthode qu'on va faire, c'est la loi des mailles في هاد la partie هادي. في هاد la maille هادي. Voilà. Donc, في هاد la maille عندنا واحد la tension هنا غادي نسميوها هادي إبسيلون 2. Tension différentielle ديال A2 وهادي إبسيلون 1. Donc, faisons la loi des mailles. غادي نلقاو بلي VE هاد la tension d'entrée elle est égale à epsilon 1 plus V1 moins epsilon 2. Et puisque l'amplificateur opérationnel considéré idéal, c'est-à-dire هادي كتساوي 0 وهادي كتساوي 0, la tension différentielle c'est 0, غادي تبقى لينا directement نستنتجو بلي VE égale à V1. Donc voilà. يعني V1 كتساوي حنا بغينا V1 كتساوي VE. Voilà. Deuxième question. Exprimer V2 en fonction de V1. V2 هي هاد la tension entre le point A et le point B. بغيناها en fonction de V1 et R1. Donc V1, on va utiliser un diviseur de tension. Au diviseur de tension قلنا V1 اللي بغينا نحسبو هي la tension totale اللي داخله. La tension totale اللي داخله لهاد لي 3 ريزيستانس كما كتلاحظوا هي هاد la tension V2. Donc c'est la tension V2 fois اش من ريزيستانس بغينا نحسبوا ديك la tension. بغينا نحسبوها في la résistance R1 هادي. Donc fois هاد la résistance sur la somme ديال هاد لي 3 ريزيستانس. Donc c'est fois R1 sur la somme ديال لي 3 ريزيستانس c'est 3 R1. غتمشي لينا R1 مع R1 غادي تبقى لينا V1 égale V2 sur 3. Donc هذه هي l'expression ديال V1. دابا بغيناها en fonction de VA et VB. رجعوا معايا المونتاج هنا شوفوا معايا VA هو هذا البوتنسيال اللي عندنا في هذا لو بوين A. Donc VA هي هذه avec par rapport à la masse هذه هي VA و VB هي هاد la tension هذه par rapport عاوتاني à la masse. Donc هذه هي la tension VB. بغينا en fonction ديال هادو كنديرو هي VB moins VA. هو هذا البوتنسيال اللي حداه لا فلاش كنقصوا منه البوتنسيال الاخر. Donc هو V1 elle est égale pardon V2 اللي بغينا هنا شنو مطلوب منا V2 هي VB moins VA. دونك هي l'expression. بالنسبه لهنايا غادي نعاود نرجع لهنا حيت مطلوبه منا V2. دونك غادي نستنتجوها ديريكتومون من هنا هي V2 égale 3 V1 بحال المهم راه بيناتهم une relation. Voilà. Troisième question. Troisième question, il est demandé de calculer, trouver la relation VS en fonction de VA et VB. هي VS هي هاد la tension de sortie وباش نلقاوها en fonction de VA et VB خصنا نديرو l'étude ديال هاد l'amplificateur 3. دونك غادي نخدمو بلدوك لي غولاسيون نستنتجو E plus E moins ونديروهم كيتساواو حيت عندنا المود لينيير وغادي نستنتجو لا غولاسيون بين VS مع هاد لا طونسيون دونطري اللي داخله لهاد لامبليفيكاتور. دونك بالطريقه اللي موالفين كنديرو اللي درنا في لي زابليكاسيون ديال الكور. دونك VS
en fonction de VA et VB. غادي نديرو analyse de fonctionnement تاع l'amplificateur A3. Donc analyse de fonctionnement de A3. On a E plus égale. Donc E plus c'est هنا نقدروا نديرو un diviseur de tension. Donc la tension totale اللي داخله لهاد les deux résistances R2 مع R3 هي VA. Donc هي VA. الا ما بانش لكم بالديفيزور دو طونسيون تقدروا ديروها بميلمان تجي سهله، غير من بعد غادي تحتاجوا ديفلوبيو لو كالكول. Donc c'est VA multiplié par R3 sur la somme des deux résistances R1, R2 et R3. Donc هذه هي E plus. Et E moins غادي نحسبوها، غترجعوا للمونتاج E moins غادي نحسبوها بميلمان، حيت عندنا هنا واحد البوتونسيال وعندنا هنا واحد البوتونسيال في لي زيكستريميتي، غادي نديروها بميلمان. دونك هي VB divisé par R2 plus VS divisé par la résistance R3 sur la somme 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc هذه هي E moins. وبويسك لومبليوب ايديال، هذا هو ليبوتيز اللي كنحطو ديما باش نستنتجو. دونك بويسك لومبليفيكاتور ايديال غادي نحطو E plus égale E moins. دوك لي زابروكسيماسيون اللي فيه درنا. دونك هاد ليكسبريسيون كيساوي لينا هاد ليكسبريسيون هذا. دونك VA fois R3 sur R2 plus R3 égale. بالنسبه لهذا غادي نديرو ليه نسامبليفيو شويه. دونك غادي نوحدو المقامات هنا الفوق والتحت، وغادي تمشي لينا غادي تختزل لينا شويه، غادي تبقى لينا E moins égale c'est VS fois R2 plus VB fois R3 sur R2 plus R3 égale VS fois R2 plus VB fois R3 divisé sur R2 plus R3. إلا لاحظتوا هنايا عندنا هاد لو تيرم égal à ce terme. donc يعني هادو اللي الفوق كيتساووا implique VA fois R3 égale VS fois R2 plus VB fois R3. حنا علاش كنقلبوا على VS. donc VS est égal غتخرج لنا هي moins R3 sur R2 en facteur de VB moins VA. voilà هو l'expression ديال VS en fonction de VA et VB. Deuxième partie de la question, c'est بغينا نستنتجو VS دابا en fonction ديال VE. وباش نستنتجو en fonction ديال V2 غادي نحتاجو نرجعو لدوك لي كيسيون اللي فايت درنا. دونك عندنا d'après les premières questions on a VB moins VA. on a trouvé qu'elle est égale à V2 avec V2 égale 3 V1 ولقينا بلي V1 كتساوي VE donc c'est 3 VE. donc VS égale moins R3 sur R2. donc غنعوضو هنايا moins R3 sur R2 غنعوضو VB moins VA بهاد 3 VE fois 3 VE implique VS est égal moins 3 R3 sur R2 fois VE. donc هذا هو l'expression ديال VS en fonction de VE. هذا هو لو gain ديالنا négatif, la tension d'entrée, la tension de sortie. donc لقينا
la fonction de transfert ديال هذاك المونتاج كامل بلي amplificateurs بلي 3 amplificateurs. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.